अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। 23 सालों में कुरान मजीद के जो नाजिल होने वाले साल हैं उनमें ये अलग बात है कि 6 दिन में कायनात बनाने वाला जो खुदा है उसको इस किताब के लिखने में 23 साल लग गए। इसी मुनासबत से मैं 23 नुकात के जरिए अपना मुकदमा पेश करूंगा और मैं चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जो उलमा इस्लाम है इस पर बहस करें और बारी बारी इन 23 नुकात के जवाब दें। और एक बड़े मजे की इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये भी है कि आप गौर करेंगे कि अगर आप इनमें से कोई भी सवाल किसी भी 3 मुख्तलिफ उलमा के पास लेकर जाएंगे तो वो आपको 3 मुख्तलिफ जवाब देंगे, जिसका मतलब ये है कि उनके पास कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, वो अपनी अपनी दानिश में टामिक टोइयां मारते हैं। मेरा पहला सवाल यह है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ऐसी क्या बात है जो कोई इंसान नहीं लिख सकता। मैंने कुरान मजीद का बहुत बगौर मुताला किया बचपन में मुसलमान के तौर पर और बड़े होकर प्रैक्टिकली भी, लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो आम इंसान ना लिख सकता हो। बल्कि इसमें तो घरेलू मैटर्स डिस्कस हुए हैं, बताया गया है कि चचा के हाथ टूट जाएं, इस तरह की गुफ्तगू हुई है कि तुम उठ कर चले जाओ अब देर हो गई है। लेकिन मुझे इसमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो कि इस कायनात का खालिक कर सकता है, वो एक आम इंसान ना कर सकता है। उसके अलावा जो हमें तरतीब की अदम मौजूदगी नजर आती है, आप कहीं से भी पॉइंट ए से पॉइंट जेड तक अपनी गुफ्तगू के अंदर रब्त रखते हैं, लेकिन इस मुबैना अलहामी किताब के अंदर आप कहीं से कोई भी बात शुरू कर सकते हैं और कहीं पर भी कोई बात खत्म कर सकते हैं। और हमें उलमा बताते हैं कि जनाब इस आयत को आप फला सूरा की फला आयत के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो मफहूम वाज़ेह होगा। अस्सलाम वालेकुम। इनका जो सवाल है उन सवाल से पहले इन्होंने एक और भी सवाल किया है, जो एक मिसाल के तौर पे कहते हैं कि अगर कोई भी सवाल लेकर आप किसी 3 उलमा के पास जाएं तो आपको 3 तरह का उसका जवाब मिलेगा। यही तो इस किताब की खूबी है और इल्हामी होने का यह सबूत है कि हर इंसान की कैफियत के मुताबिक ये जो है इंसान को जवाब देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 4-5 दोस्त किसी मिठाई के दुकान पर जाएं मिठाई खाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही मिठाई पसंद हो। किसी को गुलाब जामुन पसंद होगा, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है। वो अपने अपने तरीके से खाएगा और ये पसंद भी एक कैफियत के बिना पे होते हैं कि आप किस कैफियत से गुजर रहे हैं, कि आपको भूख लगी है, आपने खाना खाया हुआ है, आप हल्का फुल्का खाना चाह रहे हैं। आपकी कैफियत, आपके माहौल, आपके अंदर की खुशी और गम जो कुछ भी है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कुरान आपको समझ में आते हैं। और इसी तरह आप आप अगर 7 उलमा से भी पूछेंगे तो शायद इनको समझाने का टेक्निक अलग अलग होगा, लेकिन बुनियाद जो फंडामेंटल है वो एक ही होगा। यानी कि मकसद जो है मिठाई खाने का, वो मिठाई ही खाएंगे, भले वो किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया सब ने मिठाई है। तो ये तो इनकी एक टेक्निकल बात है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये जो उलमा हजरात हैं अगर उनके तर्जुमे ट्रांसलेशन के अंदर थोड़ी सी अपनी तरफ से अपने तबीयत के मुताबिक जिस तरह मैं आपको एक बात बताऊं मुझे याद आ गया कि मैं तरावी पढ़ने गया था पिछले साल, तो मैं इमाम साहब को रोते हुए देखा, जबकि उसी आयत में वो पिछले दफ़ा नहीं रो रहे थे। और वो पिछले साल जिस आयत पर वो रो रहे थे वो इस साल जो अभी गुजरा है इस साल वो नहीं रो रहे थे उस पर, क्योंकि वो कैफियत, वो उनके अंदर की कैफियत, उनकी तबीयत, उनकी खुशी, उनके गम और उनको समझने की जो अपनी दिमागी तौर पे वो होना यानी हाजिर होना, उस हिसाब से ही वो चीज़ असर करती है। तो ज़रूरी नहीं है, आप गौर करके देखेंगे कि कोई भी आलिम या कोई भी हाफिज़ जब तरावी पढ़ रहा होगा तो अगर किसी एक आयत पर रो रहा होगा तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी उसी आयत पे वो रोए, वो कैफियत पर डिपेंड करता है। तो इसी तरह ये जो 3 उलमाओं की बात कर रहे थे कि 3 उलमा अलग अलग जवाब देते हैं, तो जवाब तो एक्चुअली सेम ही होता है। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जवाब तो वही है। जिस तरह आयत में कोई तब्दीली नहीं है, इस तरह इसका फंडामेंटल जो बुनियाद है उसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, अलग अलग तरीके से वो बताने का तरीका होता है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरा इन्होंने सवाल किया कि ऐसी क्या बात है कि इसको इंसान नहीं लिख सकता। कुरान फरमाता है इसके बारे में, अल्लाह ताला कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر، یہ اردو میں ترجمہ ہے، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت۔ آپ بتائیں دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو یہ کلیم کرتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا یا انسان کا کلام ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو نہیں لکھ سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی ایک انسان کو مجھے لا کے دکھائیں یا آپ بتائیں کہ کسی نے کلیم کیا ہو کہ زمین میں نے بنایا، آسمان میں نے بنایا، بارش میں برساتا ہوں، اس میں سے اناج طرح طرح کے میں نکالتا ہوں، کتابیں میں نازل کرتا ہوں اوپر سے نیچے پیغمبروں کے ذریعے۔ کون ایسا انسان ہے آپ کو نظر آتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے ایسا کوئی یا سنا ہے ایسا کس کے بارے میں؟ جس میں بھی آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی مذہب کے لینگویج کے حساب سے کوئی اوتار ہے، کوئی فرشتے کا ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے، اس طرح کے یہ سب لے کے جو آتے ہیں، ان کو بھیجا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے تو اس کو اعلامی کتاب کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے جو اس میں سے ملتا جلتا ایک سوال کیا ہے عدم ترتیب کے لیے، کہ یہ کہیں بھی شروع ہوتا ہے اور کہیں بھی ختم ہو جاتا ہے، ایسی کیا بات ہے؟ اچھا پہلے میں آپ کو بتا دوں جو میں نے تلاوت کی پہلے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یہ ہے سورہ بقرہ 21، آپ اس کو کنفرم کر لیجئے گا۔ اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی کہ اس میں عدم ترتیب ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک آ گئی ہیں تمہارے پاس بصیرت کی روشنیاں تمہارے رب کی طرف سے، بس جس نے بینائی سے کام لیا سو اس کا فائدہ اس کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا سو اس کا نقصان اس کو ہوگا، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ صحیح ہے؟ اور اس طرح ہم مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات، اور اس لیے بھی کہ یہ لوگ کہے کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور اس لیے کہ ہم بیان کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اس کو مختلف طریقوں سے اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو، کسی کے گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ کتاب کسی کتاب کی کاپی ہے، یا کہیں سے وہاں سے پڑھ کے یا کسی سے پوچھ کر آگے لکھا جا رہا ہے۔ کہ آپ کو دنیا میں پتہ ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہوتی ہیں وہ ایک ترتیب وائز ہوتی ہیں، اگر آپ اس کو کاپی کریں گے تو آپ کو ترتیب سے ہی کرنا پڑے گا، آگے پیچھے کریں گے تو پھر وہ سمجھ جائیں کہ وہ اس کا کچھ مطلب عجیب ہی حال ہوگا، اس کتاب کا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کو جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں، جیسے بھی پڑھنا چاہے، آپ کو ڈسٹربنس محسوس نہیں ہوگی، بالکل آپ سمجھ لیں گے کہ یہ بالکل صحیح چیز ہے اور صحیح کتاب ہے، اور اس میں بالکل صحیح لکھا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ملتے ہیں اگلے نیکسٹ